हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आम यही भिडियो भारतीय दर्शन शास्त्र स्वरूप विषय आलोचना करें। एथिपाई मु जगन्नाथ सर को स्वागत जनाऊँगी। आपण मैंने भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु, चैनल टी को सब्सक्राइब एंड शेयर करंतु। सर वेलकम टू माय चैनल। धन्यवाद दिलीप सर। आज जो आम भारतीय दर्शन स्वरूप विषय आलोचना करवा, मु पर्टिकुलाली भारतीय दर्शन डॉक्टर गौरचंद नायक बही ही पढ़ी से केमती भारत दर्शन टाक आलोचना करिसंती। भारतीय दर्शन स्वरूप कौन आमको बुझा हेले सर्वप्रथमे दर्शन शब्दर अर्थ बुझा आवश्यक। यही दर्शन शब्दटी दृश धातुर करण अर्थरे ल्यूड प्रत्यय निष्पन्न होइथिबारु यार अर्थ हेउची जहा द्वारा देखा जाए। एठारे देखा जाएर अर्थ ज्ञान प्राप्त हुए मध्य कुआ जाय पारे। चक्षु आदि इंद्रिय द्वारा देखिबा हेतु जो ज्ञान लाभ हुए ताहा दर्शन पर्यायभुक्त हेले हैं सूक्ष्म दृष्टि प्रस्तुत ज्ञान मध्य दर्शन पदवाच्य अटे। यही सूक्ष्म दृष्टि को अनेक प्रज्ञा चक्षु, ज्ञान नेत्र बा दिव्य चक्षु बोली अर्थ करिथांती। यह ही प्रकृत ज्ञान लाभरे सहायक एवं यह तुलन में तथाकथित ज्ञान सब अज्ञान बोली धारणा दि जाए। भारतीय दर्शन रे ए प्रकार धारणा जे आदौ नहीं ताहा नुहे। श्रीमद् भगवत गीता रे भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन को कहते दिव्यं ददामि ते चक्षु जस्य मे जोगमैश्वरम, अर्थात तुम्भको मु दिव्य चक्षु देउछि, यार साहाय्य तुमे मोर ऐश्वर्यिक विभूति मान देख। शिवंकर तृतीय नेत्र संपर्क में पुराणा मानक वर्णना देखा मिले। यार यथार्थता जहा हेउना कहीं भारतीय दर्शन रे सूक्ष्म दृष्टि प्रस्तुत ज्ञान कहले जे सर्वथा एहीपरि एक दिव्य बा अलौकिक नेत्र द्वारा आदृत ज्ञान बोली बुझिबाकु हेबो एभଳି नुहे। सूक्ष्माति सूक्ष्म विचार तथा विश्लेषण द्वारा जो बोध बा ज्ञान लाभ हुए तहिरे कौनसी रहस्यमय दिव्य बा अलौकिक तृतीय नयनर सहाय्य नेबाकु हुए नहीं। अथच एभଳି सूक्ष्म विचार प्रस्तुत ज्ञान बा अवबोध को दर्शन आख्या दिया जाए। जहा द्वारा देखा जाए, जानी हुए, बुझी हुए बा प्रकृत तत्व हृदयंगम करा जाए ताहा ही तो दर्शन। ए स्थल रे लोक साधारण रे प्रचलित एक उक्ति उल्लेखयोग्य, तत्व बुझिले त्रुटे भ्रांति भवसागर तरी जाती। किंतु मन रखा हेब जे ए तत्व बुझावना गोटे रहस्यवादी प्रहेलिकामय दर्शन हेबा लगी बाध्य नुहे। ता छड़ा जड़े आखि कान नाक बुझी तथाकथित क्यों तृतीय नेत्र बल कौन दर्शन कला तार एक विवरणी मात्र प्रदान करने दर्शन शास्त्र अभिप्राय होई न पारे। ए समस्त दर्शन शास्त्र आलोच्य विषय वस्तु हेबारे अवश्य कौन बाधा नहीं, मात्र ए सबूर सूक्ष्म विचार और विश्लेषण करी से गुड़िकर प्रकृत तत्व निरूपण करवा बुझिबा तथा हृदयंगम करने द्वारा ही यह दर्शन शास्त्र पदवाच्य होता है। दर्शन कहले तत्व दर्शन बुझाक हेब। आउ तत्व दर्शन अर्थ हेउची प्रत्येक विषय वस्तु जहा तार अंतर्निहित भाव को यथार्थ बा ठीक भाव में बुझिबा बा हृदयंगम करवा। एथिरे कौनसी अलौकिक बा लौकिक, शारीरिक, मानसिक बा आध्यात्मिक नेत्र साहाय्य वास्तव में किसी देखा संगे कौनसी प्रत्यक्ष संपर्क नहीं। तर्क द्वारा कौनसी विषयर प्रकृत अंतर्निहित भाव हृदयंगम करवा मध्य तत्व दर्शन पदवाच्य होई परिबो। एही दृष्टिरु न्याय दर्शन मध्य जहार कि अन्य एक नाम आनुखिकी ताहा भारत रे दर्शन पदवाच्य होई परिछि। दार्शनिक साहित्य रे न्याय कहिले नियते प्राप्यते विविक्षितार्थ सिद्धिरनेन इति न्यायः बोली बुझिबाकु हेबो। अर्थात जहा द्वारा कौनसी प्रतिपाद्य विषय सिद्ध करा जाए बा जहार सहायता रे कौनसी एक सिद्धांत रे पहुंच हुए ताहा ही न्याय अटे। पुणी न्यायर अन्य एक नाम आनुक्षिकी एवं यह हेउची प्रत्यक्षागमाभ्यामीक्षितिस्य अनुक्षणम अनुक्षा तया वर्तते इति अनुक्षिकी। अर्थात प्रत्यक्ष बा आगम द्वारा उपलब्ध विषयर पश्चात अवलोकन बा पुनः इक्षण को अनुक्षा कहती। एणु तर्क द्वारा जे कौनसी विषयर अनुसंधान को मध्य आनुक्षिकी कहा जाए। एथिरे रहस्यमय तृतीय नेत्र साहाय्य कौनसी अलौकिक वस्तु दर्शन अवकाश नहीं।
ଅଥଚ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ପରମ୍ପରାରେ ନ୍ୟାୟଶାସ୍ତ୍ର ବା ଆନୁକ୍ଷିକି ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିପାରିଛି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ ଦର୍ଶନ କହିଲେ କେବଳ ଦର୍ଶନ କରିବା ବା ଦେଖିବା ବୋଲି ନ ବୁଝି ସମ୍ୟକ ରୂପେ ବୁଝିବା, ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା କିମ୍ବା ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ଅର୍ଥରେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ, ତତ୍ତ୍ୱବୋଧ ଓ ତତ୍ତ୍ୱ ଦର୍ଶନ ଏ ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ଶବ୍ଦ ଅଟନ୍ତି ବା ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜେବଲ ଟର୍ମ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାରିଲେ ଯୋଗ ଦର୍ଶନ କେବଳ ମାତ୍ର ଯୋଗର କେତେକ ଅଲୌକିକ ଅନୁଭୂତିର ବର୍ଣ୍ଣନା ବା ବିବରଣୀରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ନୁହେଁ। ଯୋଗ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବାକୁ ହେବ, ଯୋଗର ସଂଜ୍ଞା କଣ, ପରିଭାଷା କଣ, ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ନିରୋଧ ହିଁ ଯଦି ଯୋଗ ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଏହି ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି କହିଲେ କଣ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହେବ, ଏ ସମସ୍ତର ବିଚାର, ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ଆଲୋଚନା ତଥା ତଜ୍ଜନିତ ଜ୍ଞାନକୁ ହିଁ ଯୋଗ ଦର୍ଶନ କୁହାଯାଏ। ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରବଣ ବ୍ୟତିରେକେ ମନନ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ ବିଚାର ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଏହା ଦର୍ଶନ ପଦବାଚ୍ୟ ହୋଇନପାରେ। ଅବଶ୍ୟ ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ସର୍ବସାଧାରଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି, ଦାର୍ଶନିକ ଜ୍ଞାନ ସେହି ସ୍ତରର ହୋଇନପାରେ। ଏଭଳି ଜ୍ଞାନ ଅନୁକ୍ଷଣ ବା ମନନ ତଥା ନିଧିଧ୍ୟାସନ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏବଂ ଏଥିରେ ବସ୍ତୁ ସ୍ୱରୂପ ଅବଧାରଣା ବା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଦାର୍ଶନିକର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଠାରୁ ପୃଥକ ଭାବେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ ବା ବୁଝିବାକୁ ଯାଇ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ, ତତ୍ତ୍ୱବୋଧ କିମ୍ବା ପ୍ରଜ୍ଞା ବୋଲି କହିଲେ ଏହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଉପଲବ୍ଧି କରିହୁଏ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଭାଷାରେ କହିଲେ ବସ୍ତୁ ସ୍ୱରୂପ ଅବଧାରଣା ହିଁ ବିଦ୍ୟା ପଦବାଚ୍ୟ ଏବଂ ଦାର୍ଶନିକ ହିଁ ଏଭଳି ବିଦ୍ୟାର ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଉପନିଷଦରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ଞାନ ଠାରୁ ଦାର୍ଶନିକ ଜ୍ଞାନର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଯାଇ ଏହାକୁ ପରା ବିଦ୍ୟା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅପରା ବିଦ୍ୟାର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଦର୍ଶନ, ପ୍ରଜ୍ଞା, ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ, ବିଦ୍ୟା ତଥା ପରାବିଦ୍ୟା ଏ ସବୁକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ଶବ୍ଦ ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ହୁଏ ଏବଂ ଏହି ସବୁ ନାମକରଣରୁ ଦାର୍ଶନିକର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତଥା ଉକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ଲାଗି ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଉଥିବା ପଦ୍ଧତି ବା ଉପାୟ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କର ବିଚାର ପଦ୍ଧତି, ପ୍ରୟୋଜନ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ତଥା ସାଧନ ଠାରୁ କିପରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏହା ସୂଚିତ ହୁଏ। ଏବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚାଲ ଆମେ ଗୋଟେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିବା ଭାରତୀୟ ଆଉ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟରେ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ତତ୍ତ୍ୱ ଜିଜ୍ଞାସା ଓ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଚାର ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ରୂପେ ଉଭୟ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦର୍ଶନରେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଗୁରୁତର ମତାନୈକ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ମନେ ହୁଏ ନାହିଁ। ତତ୍ତ୍ୱ ଜିଜ୍ଞାସା ହିଁ ଉଭୟ ଦର୍ଶନର ମୂଳ କଥା। ପୁଣି ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମବାଦୀ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଜଡ଼ବାଦୀ ଏଭଳି ଧାରଣା ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ବଦ୍ଧମୂଳ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ କାରଣ ଥିଲେ ହେଁ ଟିକେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାରିଲେ ଏହା ଯେ ଏକ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଏହା ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼େ। କାରଣ ଜଡ଼ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉଭୟ ଭାବଧାରା କି ଭାରତୀୟ କି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଉଭୟ ଦର୍ଶନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଲୋକୋକ୍ତିରେ ଭାସି ନ ଯାଇ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନରେ କୌଣସି ମୌଳିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ କି ନାହିଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାରିଲେ କେତୋଟିଏ ମୌଳିକ ତଥା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚିନ୍ତାଧାରା ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିବାର ଜଣାପଡ଼େ। ସେଇ ସବୁ ମୌଳିକ ତଥା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚିନ୍ତାଧାରା କଣ କଣ ଅଛି, ଯଥା ଯେମିତି ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନରେ ଦୁଃଖ ବା ନୈରାଶ୍ୟବାଦ, ଆଉ ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନରେ ମୁକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ କଣ, ଏଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏହି ଆଲୋଚନା ଏଇଠି ରଖିବା। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।